मेरा नाम जावेद है। हम दो ही बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी थी। मैं कमाने के काबिल हुआ तो अब्बा एक ट्रैफिक हादसे में चल बसे। हमारे छोटे से ख़ानदान पर शोक की कैफियत तारी थी। अब्बा की मौत का मुझे बहुत दुख था क्योंकि मैं अब्बा की बेहद करीब था। घर में मज़ीद सन्नाटा छा गया था। अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में ही मेरी बहन को रुखसत कर दिया था। वो अपने घर की थी। अब्बा की मौत के बाद चंद हफ्ते हमारे साथ गुजार कर मेरी बहन शबनम वापस लौट गई थी। घर में मैं और अम्मा ही रह गए थे। अम्मा हर वक्त अब्बा को याद करके रोती रहती थी तो मैं अम्मा की हालत देखकर उदास हो जाता था। मैं चाहता था कि अम्मा अब्बा के मौत का गम अपने सर पर सवार न करे क्योंकि इस तरह वो खुद भी बीमार हो सकते हैं। अब्बा के बाद मैं अम्मा को खोना नहीं चाहता था। मेरी इस भरी दुनिया में अम्मा के सिवा था ही कौन। लिहाजा मैं अम्मा की ढारस बन गया। मैं इनको ज़िंदगी की तरफ लाने की बेहद कोशिश करता और हर वक्त इनको बातों में मशहूर रखता। रफ्ता रफ्ता अम्मा भी बहल गई और वापस ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी। अब्बा का गम ख़त्म तो हो नहीं सकता था मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ भर गया था। अम्मा को मेरी शादी की फ़िक्र लाहक हुई तो वो लड़कियों की तलाश में निकल खड़ी हुई। मैं भी खुश था कि चलो इस बहाने अम्मा कुछ बहल सी गई है। मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरी माँ को मुझसे अलग ना कर सके बल्कि वो हमारे घर और हमारे माहौल में घुल मिल जाए। अम्मा की भी यही ख्वाहिश थी। अम्मा ने अपने काफ़ी जानने वालियों को लड़की के लिए कह रखा था और बलाखिर एक दिन अम्मा की तलाश ख़त्म हुई और अम्मा ने मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदारों की लड़की को मेरे लिए पसंद कर लिया। अम्मा ने मुझसे मेरी राय पूछी तो भला मुझे क्या एतराज़ होना था। मैं अम्मा की पसंद और मर्ज़ी में खुश था। मैं चाहता था कि अम्मा अपनी पसंद से ही बहू इस घर में लाए ताकि बाद में मैं भी अम्मा को वही पसंद रहे और अम्मा इसमें कीड़े न निकाल सकें। लड़की वालों ने भी फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अम्मा शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई थी। मैं अम्मा को तैयारी करते देखता तुम इसको राह देता दुनिया जहाँ की कोई ऐसी चीज़ ना थी जो उन्होंने अपनी बहू के लिए ना ली हो। वो बड़े अरमान और शौक़ से मेरी बीवी के लिए जोड़े तैयार कर रही थी। मेरी बहन भी इनका भरपूर साथ दे रही थी। वो रोज़ाना ही अम्मा के साथ बाज़ार जाने को आ जाती थी और दोनों जी भर कर ख़रीदारी करती। वक्त पर लगाकर गुजरा और मेरी बीवी उस्मा मेरी ज़िंदगी में चली आई। उस्मा एक हंसमुख और ज़िंदा दिल लड़की थी। इसने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। इसने जल्दी ही अपना मुकाम मेरे दिल में और इस घर में बना लिया। वो अम्मा की बहुत ज़्यादा इज्जत और खिदमत किया करती थी और अम्मा के आगे पीछे घूमती। मुझे इससे कभी किसी किस्म की कोई शिकायत ना हुई। मैं इसे अभी हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था मगर फिर भी मुझे मालूम हो गया था कि वो अपनी ज़िंदा दिली से कभी भी अम्मा के दिल से नहीं उतरेगी क्योंकि वो इज़्ज़त करने वाली और ख्याल रखने वाली लड़की थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी। मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो चुका था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता था कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली थी जिसने आकर मेरे घर को जन्नत बना दिया और मेरी शख्सियत को मज़ीद निखार दिया था। वो हर वक्त काम पर करती इसमें सलीका और तरीका कोट कोट कर भरा हुआ था। दफ्तर में भी सभी लोगों ने महसूस किया था कि मेरे अंदर कितनी वाज़ह तब्दीली आई थी। मुझे खाना हमेशा वक्त पे मिलता और कपड़े धुले धुलाए तैयार मिलते तो मुझे दफ्तर पहुंचने में भी किसी किस्म की ताख़ीर ना होती। इसके आने से पहले मेरे तमाम काम अम्मा ही किया करती थी मगर मैं अम्मा को ज़्यादा काम नहीं करने देता था। वो अपना काम खुद करने की कोशिश करता मगर मेरे इस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था जैसे उस्मा किया करती थी। लिहाजा मैं अक्सर दफ्तर से लेट हो जाता और कपड़े मुझसे इस तरह से इस्त्री ना हो पाते जिस तरह एक औरत कर सकती है। उस्मा मेरे कपड़े इस तरह करती कि कपड़ों पर एक शिकन भी बाकी न रहता। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ था और रब का शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे ऐसी बीवी मिली। उस्मा के आने से हमारे घर में भी रौनक आ गई थी और अम्मा का भी दिल लग गया था। अल्लाह ने मुझे ऊपर नीचे दो बेटियों से नवाजा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। मुझे बेटियां बहुत पसंद थी और मेरी बेटियां तो थी भी इतनी प्यारी, बिल्कुल परियों जैसी। मैं अपनी बेटियों पर जान छिड़कता। उस्मा बहुत मसरूफ़ हो गई थी। वो अपनी बेटियों के साथ मेरा और अम्मा का बेहद ख्याल रख रही थी और अम्मा को घर के किसी भी काम को हाथ ना लगाने देती। अम्मा भी अपनी पोतियों को पाकर बहुत खुश थी। वो सारा दिन अपनी पोतियों को संभाल कर बैठी रहती और माँ घर के काम काज निपटा लिया करती। दोनों सास बहू में मिसाली प्यार था। मैं कभी कभार डर जाया करता था कि कहीं सास बहू के इस प्यार को मेरी नज़र ही ना लग जाए। मैंने रिश्तेदारों और आस पड़ोस मोहल्ले वालों को हमेशा ये देखा था कि बहू के आते ही घर का शराजा बिखर जाया करता था। हमारे मोहल्ले की अक्सर औरतें अम्मा के पास आकर अपनी बहू की बुराइयां किया करती थी।
کہ کس طرح انہوں نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں بھی اماں کے پہلو میں لگ کر بیٹھ جاتا اور محلے کی عورتوں کو اپنے لوگوں کی برائیاں کرتے ہوئے سنتا اور ان کو انوکھے مشورے سے نوازتا تاکہ آپ اس طرح اپنی بہو کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ وہ عورتیں مجھے کہا کرتی تھی کہ جب تمہاری بیوی آئے گی تو تجھے پتہ چلے گا کہ بیویوں اور بہو کو قابو کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میری بیوی آ کر گھر کو بکھیر نہ دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میری ماں اور بیوی دونوں میں مثالی پیار تھا۔ ایک دن ہماری زندگیوں میں طوفان آ گیا اور میری بہن شادی کے 10 سال بعد بیوہ ہو کر اماں کے در پر آ بیٹھی۔ اماں کو جوان بیٹی کا بیوہ ہونا بے حد دکھ تھا۔ اس کی خوشی پھر سے اداسی میں بدل گئی۔ وہ ہر وقت اداس رہا کرتی تھی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی تھی۔ میری بہن کی شادی کو 10 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تھی۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور اب اس کا شوہر بھی چل بسا تھا۔ وہ خود بھی اداس رہا کرتی۔ ایسے میں میری بہن میری ماں اور اماں کے دل جوئی میں بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ان دونوں کی ڈھارس بندھا کر انہیں ہمت اور حوصلہ دیتی۔ میں بھی اپنی بہن کی دل جوئی میں لگا رہتا۔ عظمیٰ اور میں نے مل کر کافی حد تک اماں اور اپنی بہن کو سنبھال لیا تھا۔ گھر کا ماحول پھر سے کچھ بہتر ہوا، مگر کچھ عرصے میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اماں نے مجھ سے دبے دبے لفظوں میں میری بیوی کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ عظمیٰ نے اماں کو شکایت کا موقع دے دیا۔ میں نے ایک دو بار اماں کی شکایت سن کر اس موقع کو ڈانٹا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بحث نہ کی اور صرف اتنا کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ مگر کچھ ہی عرصے میں دوبارہ اماں کو اس سے شکایتیں شروع ہوئیں۔ اب کی بار تو اماں کے پاس شکایتوں کا انبار تھا۔ میں سمجھنے میں قاصر تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ میں نے جا کر عظمیٰ کی خبر لی تو وہ بھی پھٹ پڑی۔ اس نے مجھ سے اماں کی ڈھیروں شکایتیں کر دی۔ میں اس کی شکایتیں سن کر حیران تھا۔ نہ تو میری ماں ایسی تھی جیسا وہ بیان کر رہی تھی اور نہ ہی عظمیٰ ایسی تھی جیسے اماں نے بیان کیا تھا۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کے آپ سے تعلقات کی ہمیشہ تعریف کیا کرتا تھا، مگر یہ کیا ہو گیا، میں سمجھنے میں قاصر تھا۔ میں نے عظمیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے تیور دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات سننے کو تیار تھی یا وہ میری بات سے متفق تھی۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اماں کو سمجھانے کا بیڑا اٹھایا، مگر اماں تو میری بات سن کر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اچھا تو تم اب اپنی بیوی کی طرفداری کرو گے؟ اماں کا جملہ سن کر میں حیران تھا۔ ایسا نہیں ہے اماں، میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے جیسی فضا قائم ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کے تیور بدل گئے ہیں۔ شاید اس کو میری بیٹی کا یہاں رہنا پسند نہیں آیا، مگر وہ اور کہاں جائے؟ اس کے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں اس کا حصہ بھی ہے۔ میں حیران ہو کر اماں کی بات سن رہا تھا۔ بھلا عظمیٰ کو میری بہن کے یہاں رہنے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میری بہن کا بھی حصہ تھا۔ نہ تو میں نے اور نہ ہی کبھی عظمیٰ نے اس کو یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، مگر میں اماں کو قائل نہ کر سکا اور وہ اپنی ایک بات پر قائم رہیں اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ آیا۔ گھر میں سوگوار فضا قائم تھی۔ عظمیٰ چپ چاپ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ میں اسے بلانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ نہ جانے اس کا مزاج اتنا تنگ کیسے ہو گیا تھا، اور شگفتہ مزاج والی لڑکی تھی، مگر اماں صحیح کہتی تھی کہ اس کے تیور بدل گئے ہیں۔ دوسری طرف اماں بھی ہر وقت شکایتوں کا انبار لیے موجود ہوتی اور منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں کی بحث و تکرار کے ساتھ لڑائیوں تک نوبت آ پہنچی تھی۔ عظمیٰ اور میری بہن کے درمیان وہ لڑائی ہوتی کہ محلے والے بھی اپنے گھروں سے سر نکال کر جھانکنے لگتے کہ آوازیں کس گھر سے آ رہی ہیں۔ میں نے اس موقع کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح لڑنا بہت بری بات ہوتی ہے اور آس پاس گھر موجود ہیں، ہر گھر کی آواز دوسرے گھر میں جاتی ہے، مگر عظمیٰ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اگر آپ اپنی بہن کو یہ سمجھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بحث وہیں شروع کرتی ہے اور میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوتا، مگر اس کو کچھ نہ کہہ سکتا۔ میں ان دونوں کے درمیان بے بس تھا۔ نہ میرے اختیار میں اپنی بہن کو لگام لگانا تھا اور نہ ہی میں اپنی بیوی کو قابو کر سکتا تھا، لہٰذا دونوں کی لڑائی ہوتا دیکھ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا۔ اماں اپنی بیٹی کی طرفداری کیا کرتی اور عظمیٰ کو ہی برا بھلا کہتی، مگر عظمیٰ نے آج تک کبھی اماں کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، مگر وہ میری بہن کو ایسے ایسے جواب دیتی کہ میں خود بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑا رہ جاتا۔ میں جب بھی عظمیٰ سے گلہ کرتا تو آگے سے یہی کہتی، میرے منہ میں بھی جب زبان ہے تو آخر کب تک برداشت کروں؟
آپ نے تو کبھی میرا ساتھ دیا ہی نہیں، نہ دینا ہے۔ مجھے خود ہی اپنی لڑائی لڑنی ہے۔ میں اس روز کی بحث و تکرار سے تنگ آ گیا تھا، لہٰذا میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چاہے وہ لڑتی رہے یا جو مرضی کرتی رہے، میں یہی ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے پرواہ نہیں، مگر میں دل ہی دل میں سخت پریشان تھا۔ اماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تو ان دونوں کی لڑائیاں تھم گئیں۔ میں خوش تھا کہ چلو اماں کی بدولت دونوں کو کچھ عقل سمجھ تو آئی۔ اماں کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ عظمیٰ نے ایسے میں اماں کی بہت خدمت کی۔ میری بہن بھی اماں کی خدمت میں جٹی رہتی۔ اماں کی بیماری کے نتیجے میں دونوں ایک ہو گئی تھی اور گھر میں پھر سے سکون آ گیا، مگر اماں کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی اور اس بار اماں نہ بچ سکے۔ دراصل ان کو جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا دکھ کھا گیا تھا۔ اماں کی موت سے ہم سبھی سب کیفیت میں تھے۔ گھر میں بے حد اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اماں کے دم سے جو رونق تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی، جبکہ میری بہن بھی اپنی سرگرمیوں میں لگی رہتی۔ اس کو سلائی کرنے اور سویٹر بننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس اپنے کپڑے سلائی کروانے کے لیے آ جایا کرتی تھی تو اس کا بھی دل بہل جاتا۔ میں اس بات پر مطمئن تھا کہ چلو دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور آپس میں بے شک زیادہ بات چیت نہیں کرتی، مگر لڑائی بھی تو نہیں ہوتی۔ مگر یہ سکون کچھ دنوں کا ہی تھا۔ جیسے ہی اماں کی موت کا غم ہلکا ہوا، گھر میں پھر سے وہی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ میری بیوی اور بہن آپس میں اس طرح لڑتی کہ سارا محلہ ان دونوں کی آوازیں سن کر لطف اٹھاتا۔ میری شادی کو 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بڑی بیٹی 11 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک عظمیٰ کام کرتے ہوئے برچی خانے میں گر پڑی۔ میں اس وقت دفتر میں موجود تھا۔ مجھے میری بہن کا فون آیا تو میں دفتر سے دوڑا چلا آیا۔ میں فوراً عظمیٰ کو لے کر ہسپتال پہنچا، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر میں سخت صدمے کا شکار ہوا۔ عظمیٰ اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے کے سبب اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ میں اپنی بچیوں کی جانب دیکھتا تو میرا دل بھر آتا۔ وہ دونوں معصوم چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بچیوں کی خاطر خود کو سنبھالنا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاؤں تو وہ مزید صدمے کا شکار ہوں۔ میری بہن اور بچیوں کی پھوپھی ہی ان دونوں کو سنبھالتی رہتی۔ گھر کا سارا کام بھی میری بہن نے نپٹا لیا کرتی۔ میرا دکھ تو کسی طور کام ہو ہی نہیں رہا تھا۔ میری بہن کا مشورہ تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ بچیوں کی زندگی میں ماں کی کمی ہو سکے، مگر میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی عظمیٰ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد بھی میں اس سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی بچیوں پر سوتیلی ماں لانے سے بہتر تھا کہ وہ بن ماں کے ہی پال جائیں، اور پھر گھر میں خیال رکھنے کے لیے میری بہن تو موجود ہی ہوتی تھی۔ لہٰذا میں نے اس کا مشورہ نہ مانا اور تنہا زندگی گزارنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی اپنی بچیوں کے لیے وقف کر دی۔ دفتر سے آنے کے بعد میں سارا دن ان کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ میں ان سے ان کی پڑھائی کے متعلق بھی معلومات لیتا تھا تاکہ ان کی پڑھائی نظر انداز نہ ہو۔ وہ اپنی پھوپھی کا ساتھ پا کر کافی حد تک بہل گئی تھی۔ مجھے دفتر کی طرف سے بیرون ملک جانے کی پیشکش ہوئی تو میں نے اپنی بچیوں کی بہتر مستقبل کی خاطر پیشکش قبول کر لی۔ ویسے بھی اب میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے گھر میں اور اپنے شہر میں بھی بے سکون ہی تھا۔ میری بیوی کی موت کے بعد سے میرا دل لگنا بے حد مشکل تھا، لہٰذا میں نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی اور بیرون ملک آ گیا۔ میری بہن نے کافی حد تک میری بچیوں کو سنبھال لیا۔ میرے بیرون ملک جانے کا سن کر اس نے بچیوں کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں ان کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی اور اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی اور ماں بن کر پالوں گی۔ میں بھی مطمئن تھا۔ میری بچیاں میری بیوی کے بعد میری بہن سے ہی اٹیچ تھیں، لہٰذا مجھے کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بیرون ملک آ گیا اور اپنی بہن کو مہینے کے مہینے بچیوں کے خرچ کے لیے پیسے بھیجا کرتا۔ مجھے وہاں کام کرتے لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا تھا۔ میری اپنی بہن سے تو فون پر وقتاً فوقتاً بات ہو جایا کرتی تھی، مگر بچیوں سے بات نہ ہو پاتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بہن سے بچیوں سے بات کروانے کا کہتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری بچیوں سے میری بات کیوں نہیں کرواتی۔ میں کوئی بھی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بیرون ملک گئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ اب میرا دل بچیوں سے ملنے کو بےتاب تھا، لہٰذا مجھے چھٹی ملی اور میں بغیر بتائے پاکستان چلا آیا۔ جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچا تو گھر کے کچھ فیصلے پر میلے کے چلے کپڑوں میں ملبوس ایک بکارن بچی کو بیٹھے دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ اس کی شکل کافی حد تک میری چھوٹی بیٹی سے ملتی تھی۔
भला मेरी बेटी ऐसे हुलिये में कहाँ हो सकती थी। मैं सर को झटक कर आगे बढ़ा। जो ही दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाजे को खटखटाने लगा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी बखारी के हुलिये में घर के पास ही मौजूद थी। वो भी घर के दरवाजे की जानब बढ़ रही थी और मुझे देखकर चौंक गई और अपनी जगह पर खड़ी रह गई। मैं फौरन इसकी तरफ बढ़ा। अब की बार मैं पहचान गया था, वो मेरी ही बेटी थी। मैंने इसको जाकर बाजू से पकड़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब क्या है, मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा तो वो रोती हुई मेरे सीने से जा लगी। फूफी अम्मा ने हमें कहा है कि तुम्हारे बाबा कोई पैसे नहीं भेजते, लिहाजा बाहर से कमा कर लाओ तो ही खाना मिलेगा। हम दिन भर की दिहाड़ी इकट्ठी करके पहले फूफी अम्मा के हाथ पर जाकर रखते हैं तो हमें कुछ खाने के लिए मिलता है। अपनी बेटी के अल्फाज सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ऐसा कैसे मुमकिन था। मैं तो हर महीने बाकायदगी से पैसे भेजा करता था, और अगर मैं पैसे ना भी भेजता तब भी मेरी बेटियों को भी बकारी बनाकर सड़क पर भेजने की बजाय इसे खुद बाहर निकलकर भीख मांगनी चाहिए थी। मैं गुस्से से भरा हुआ था। मैं फ़ौरन ही अपनी बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर इसी जगह गया जहां मैंने अपनी छोटी बेटी को खड़े देखा था। वो अभी भी इसी जगह खड़ी थी, जबकि इसने नज़र ज़मीन पर झुकाई हुई थी। मैं इसके पास पहुंचा और इसे आवाज़ दी तो वो मुझे देखकर चौंक गई। बाबा, वो मुझसे लिपट गई। मैं अपनी दोनों बेटियों को बाहों में भरे, आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल दिया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गई, जबकि मेरी दोनों बेटियां भी इस होलिये में मेरे इर्द गिर्द खड़ी थीं। मेरी बहन के चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। तुम कब आए? और बताया मुझसे पूछने लगी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया था और गुस्से से अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपनी बहन पर चढ़ दौड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटियों से भीख मंगवाते हुए? मैं हर महीने के महीने खर्चे के पैसे भेजता था, कहाँ है वो पैसे? तुम इनके साथ क्या करती हो जो तुम्हें मेरी बेटियों को 2 वक्त का खाना देने के लिए भी इनसे भीख मंगवाना पड़ी? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी बहन को जान से ही मार डालूं, मगर अम्मा ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरी बेटियों के साथ किया था मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। मेरा बस चलता तो अभी के अभी अपनी बहन को घर से निकाल कर चलता कर देता, मगर वो भी कहाँ जाती, इसका मेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इसको भी ऐसे ही भीख मांगनी चाहिए जैसे इसने मेरी बच्चियों को भीख मंगवाई। मैं ये सब सोचते हुए गुस्से से ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, जबकि वो चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। मुझे नफ़रत है तुम्हारी बच्चियों से, शदीद नफ़रत है, वो बोली तो मैं हैरान होकर इसका चेहरा देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी छोटी बच्चियों से तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमसे नफ़रत के इंतहा पर पहुंच गई? इनको फ़कीर ही बना दिया क्योंकि ये उज़्मा की बच्चियाँ हैं। वो सुकून से बोली तो मैं चौंक गया था। मतलब कि उज़्मा की बच्चियाँ हैं, तुम उज़्मा से इस तरह की नफ़रत करती थी कि तुमने इसकी बच्चों को इस हाल तक पहुंचा दिया? मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तुमने तो ज़मानत ली थी कि तुम इन बच्चियों की माँ बनकर पालोगी। क्या माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक करती है? और तुम ये भूल गई हो कि उज़्मा के बच्चों के साथ साथ ये मेरी भी बच्चियाँ हैं। उज़्मा मेरा घर बर्बाद करने की ज़िम्मेदार थी, इसने मुझे बर्बादी की तह तक पहुंचा दिया, तो फिर मैं इसकी बच्चियों को क्यों ना तबाह वो बर्बाद करती। जाने वो क्या बोल रही थी, मुझे लग रहा था कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। वो घर में अकेली थी, इसने मुझे लग रहा था कि इसका दिमाग ख़राब हो गया। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या कही जा रही हो? मैं गुस्से में दहाड़ा था, मगर इसके सलूक में कोई फ़र्क नहीं आया। वो पुरसकून सा चेहरा लिए कमर पर हाथ रखे कुर्सी पर जम कर बैठ गई, जबकि मैं हैरान परेशान खड़ा इसे देखता रह गया। शादी के 10 साल बाद तक मैं औलाद की नेमत से महरूम रही थी। मेरा शोहर चाहता था कि वो दूसरी शादी कर ले। इसकी माँ ने इसके कानों में यह बात डाल दी थी कि वो अपने रिश्तेदारों की लड़की उज़्मा को इसके लिए ब्याह कर लेकर आएंगी। इस उज़्मा का नाम सुनकर इसकी भी राल टपक गई, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। लिहाजा वो चाहता था कि वो भी उज़्मा से शादी कर ले। उज़्मा का घराना ज़्यादा खाता पीता ना था, जबकि मेरा शोहर एक बहुत ही अमीर और कबीर ख़ानदान से तल्लक रखता था। लिहाजा अगर मेरे शोहर का रिश्ता उज़्मा के लिए जाता तो इसके घर वाले इनकार ना करते। मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी कि मेरा शोहर, अगर मैं औलाद की नेमत से मरहूम थी तो इसमें मेरा कोई कसूर ना था। ये तो रब की मर्ज़ी थी। मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माना। इसने यही कहा कि जैसे मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, और अगर वो चाहते हैं कि मैं औलाद के लिए दूसरी शादी करूँ तो मैं दूसरी शादी करके रहूँगा। मैं इसके रवैये पर हैरान थी। मैंने अपनी तरफ से इसकी खिदमत की कभी कोई कमी नहीं आने दी थी।
اور اس सब کا सिला इसने मुझे ये दिया था कि दूसरी शादी करने को तैयार था। मैंने अपने सास ससुर की खिदमत में भी कोई कमी नहीं आने दी और अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन भी इनकी खिदमत में गुजारे थे, जबकि मेरे कड़े वक्त में वही मेरे खिलाफ भी डट कर खड़े हो गए थे और अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए उकसा रहे थे। मैं बिल्कुल तनहा थी, मेरा साथ देने को कोई भी तैयार ना था। मैंने अपने शोहर की मिन्नत समाजत की, मगर वो नहीं माना तो मैं भी जिद पर उतर आई। मैंने इससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अब तो वो बिल्कुल ही डट गया था कि वो दूसरी शादी करके रहेगा। लिहाजा मेरी सास उज़्मा के घर रिश्ता भेजने का मंसूबा बनाने लगी। इससे पहले कि उज़्मा के घर रिश्ता जाता, मैंने अम्मा को कहा कि वो तुम्हारे लिए उज़्मा का रिश्ता डाल दें। अम्मा ने ऐसा ही किया और उज़्मा के घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया और मैंने जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करके इस मौके को तुम्हारे साथ रुखसत करवा दिया। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि मेरा शोहर दूसरी शादी ना कर पाए। मेरा शोहर मेरी चालाकी पर हैरान और परेशान रह गया। इसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हद तक चली जाऊंगी कि इसको दूसरी शादी से रोकने के लिए अपने भाई की शादी उज़्मा से करा दूंगी, मगर मैं ये कर चुकी थी। वो हाथ मलता रह गया था। न किसी और लड़की से दूसरी शादी करूंगा, पर मैं दूसरी शादी करके ही रहूंगा। मेरे शोहर ने मुझे उंगली दिखाकर बेखबर कर दिया था, मगर मुझे अब कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी दूसरी लड़की से शादी करता, मगर मैं नहीं चाहती थी कि वो उज़्मा से किसी सूरत शादी करे, क्योंकि मैं जानती थी कि चंद दिनों में मेरे साथ ससुर मेरे शोहर के दिल में अपना घर कर लेगी। मैं इसके अच्छे बर्ताव और इसकी नरम दिल की कायल थी। उज़्मा के अलावा वो मुझ पर कोई भी सौतन लेकर आता, मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन हमारा झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि मेरे शोहर ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी और घर से चला गया। वो गुस्से से घर से निकला था, लिहाजा अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा बैठा और मौत से शिकार होकर ज़िंदगी से चला गया। इसकी मौत की वजह से मेरी इज्जत रह गई और मैंने बाकी की ज़िंदगी इसकी बेवा बनकर गुजार दी, वरना वो मुझे बाकी की ज़िंदगी तलाक याफ्ता बनकर गुजारनी पड़ती। मुझे उज़्मा पर बेहद गुस्सा था। इस सब में इसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी वो मुझे इंतहाई ज़हर लगती थी। मैंने मजबूरी में इसे अपनी भाभी बना लिया था, वरना वो मेरी भाभी बनने के काबिल नहीं थी। लिहाजा मैंने इसे सताने और तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मैं उसे ताना देती कि मेरा शोहर इस पर फिदा था और इसने मेरे शोहर के साथ चक्कर चला रखा था, हालांकि वो बेकसूर थी और वो तो इस बारे में जानती भी नहीं थी, मगर मैंने इसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी नफ़रत इसकी मौत के बाद भी कम ना हुई और इसकी बच्चियों पर उतरने लगी। लिहाजा मैंने इसकी बच्चियों को इस हद तक तबाह बर्बाद कर दिया जिस हद तक मैं खुद तबाह बर्बाद हुई थी, और मरने से पहले मेरा शोहर मुझे तलाक देकर घर से निकला था। अपनी बहन की बात सुनकर मैं अफसोस से अपने बाल नोचने लगा। मैंने उज़्मा पर कभी यकीन न किया था। इसने मुझे कहा था कि वो अपनी बहन से पूछे कि ये सब लड़ाई किस वजह से किया है, मगर मैंने अपनी बहन से कभी नहीं पूछा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इस हद तक गिर जाएगी। वो अपने मफाद के लिए इसके साथ इस कदर बुरा सलूक करेगी और नफ़रत में इस हद तक बढ़ जाएगी कि इसकी बच्चियों को भी नहीं बख्शेगी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि इसे हाथों से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे ऐसी भी थी, पर थी तो मेरी बहन ही, लिहाजा मैं अपनी बच्चियों की खुद ही खबरगिरी रखूं तो यही बेहतर है। मैं अपनी बहन को घर से नहीं निकाल सकता था, लिहाजा मैंने घर के दरमियान में दीवार करके 2 हिस्से बना दिए और एक हिस्सा अपनी बहन को दे दिया और दूसरे हिस्से में अपनी बच्चियों के साथ रहने लगा। मैंने दोबारा बैरून मुल्क जाने का इरादा मनसूख कर दिया था और उधर ही रहकर अपनी बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करने लगा। मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा कभी ऐसी सूरत हाल से गुजरें।